नबार कतर थाइसुक खसाना थाङै सिनि तैजाक मारुति भेन बाय थुथायै थुइति थुइति हालक खरकसा सिख्ला कक्तमा सिनि तैजाक मारुति मालखुमाय जालासिया थुथाय मार्के साकदु हुमानखा खरकसा सिख्ला बिनि बुमुं रामप्रसाद देब उमर 36 बिनि नक बक्सनगरनि रतन दौल आमचाय ब खरकसा मबाइल फालनग तङै रां आजि जानाय तंमानि पातिमुङो सायमानखा बक्सनगर बड स्टेन्ड बाय नांलायजाक बक्सनगर बाजारनि लाहार प्रदीप साहानि फालनगनि बसकाङनो नबार फाइमानि उलनो थाइसुक खसानानै थांमानि रामप्रसाद yang बक्सनगर बाजारनि सिमिनो फाइ तंमानि मारुति मालखुं खुंसा रामप्रसाद न मार्केट होतायै चेके चाकाय खलाय खिबिबो आवबान्य थैसासार रोङै लेङै कलाय थाङो लामानि बाबायसा फसा बोखाक ताय बाबायसा बोखाक ब मारुति गारि पाति थाइदिनो खारि थाङो उलो आमसायनि लुकर कक्तमा मानै साकदुखु मानजाक रामप्रसाद न बक्सनगर प्राइमारी हेल्थ सेंटर तलाङै थाङो पयला उलो आरनि तेबो साक हामिया तेबो दुखु कतर मानो हुइनो काहाम साकनायनि बागैनाय डक्टर रतन देबरमा सेर हर आगरतलानि जिबि साकनायनि आबनि यागुलो आरोबो उंयाङै आइएलएस हस्पिटाल रेफार खालायो साकनायनि रक तामखे पाति मुङो साकदु हुमानजाक रामप्रसाद ताबो थैति थैति हालगो हनै कक्तमा कक्तमा मानै कलमचोरा थानानि पुलिस लगे लगेनो पाति थाया थाङो ताई पुलिस रक सीसी कैमरा नायै मालखुंनो नायथुंनानै चेंलायो ड्राइवर निताई देबनाथ न रमलाइखा पुलिस ताई थानाव तुई फाइजाका थुताई कलांनाय मालखुंनि नाम्बार अंखा TR0C0261 कक्तमा सेमांखा मालखुं चालंनायनि नक बिशालगड़नि बायजा दिगि आमचायो बिनि उमर 26 तामखे मालखुंनि मालिक बिशालगड़ आमचायनो हनै सावै मानखा yang पातिमुङो साकदुखु मानजाक रामप्रसाद देब आइएलएस हस्पिटाल ताबुक थैति थैति हालगो कलायजाखनि कक्तमा 9:45 একটা রুট অ্যাক্সিডেন্ট পেশেন্ট এসেছে নাম রামপ্রসাদ দেব সান অফ লেট নির্মল কান্তি দেব দক্ষিণনগর বাড়িতে একটা রুট অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্টের কন্ডিশন খুবই খারাপ সিরিয়াস কন্ডিশন এবং অজ্ঞান অবস্থায় আছে যার জন্য এজিএমসি জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে সিটি স্ক্যানের জন্য এবং ফার্দার ট্রিটমেন্টের জন্য। কোন জায়গাতে বেশি আঘাত হয়েছে? মাথার মধ্যে আঘাত পেয়েছে, মাথার এক সাইডে একটু খুব মারাত্মক আঘাত আছে যার জন্য পেশেন্টের অজ্ঞান হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি হয়েছে ঘটনা? আমি তো দোকানের ভিতরে সব দুনিয়া বাড়িছি। কি হয়েছে ঘটনা? ওই তো গাড়ি বাড়ি দিছে। কারে বাড়ি দিছে? রামু কি করে? কারে রে এত দোকানদারি করে মোবাইল দোকান আছে। কি গাড়ি বাড়ি দিছে রে? কি গাড়ি আমি দেখছি না।